بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، سول پریکٹس میں جب وکیل صاحب کسی پارٹی کو ڈگری لے دیتے ہیں، اس کے حق میں ڈگری جاری ہو جاتی ہے، تو بنیادی طور پر وہ ڈگری کا پرزہ، ڈگری کا کاغذ اس کے لیے ایک نئی مصیبت کا آغاز ہوتا ہے. وہ نئی مصیبت جو ہے وہ ڈیو ٹو ان مشکلات ہے جو ڈگری کی ایگزیکیوشن کے دورانیے میں پیدا ہوتے ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ سیٹلڈ ریومر ہے ہمارے ہاں کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد کسی فریق مقدمہ کی مشکلات شروع ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان متنازع امور اور اعتراضات کو تعمیل ڈگری میں اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسے متنازع امور اور کچھ ایسے اعتراضات ہوتے ہیں جو کہ اجرائے ڈگری کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے تنازعات، ایسے امور جو متنازع ہیں، جو اجرائے ڈگری کے دورانیے میں پیدا ہوئے ہیں، ایسی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ان تنازعات اور ان متنازع امور کا فیصلہ بھی کرے، تصفیہ کر دے، فیصلہ کر دے. اس میں سیکشن 47 آف سی پی سی واضح کرتا ہے تمام امور اور وہ تمام questions to be determined by the executing courts. وہ تنازعات جن کا تصفیہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے ذمہ ہے وہ ہیں فریقین کے درمیان تنازعات جو ہیں، دعوے کے فریقین کے قائم مقامان جو ہیں ان کے درمیان تنازعات، دعویٰ کے فریقین کے قائم مقامان کے متعلق تنازعات، کون کون سا بندہ قائم مقام بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، مشترکہ اگر پلینٹفس ہیں یا مشترکہ ڈیفینڈنٹس ہیں تو ان کے درمیان کیا کیا تنازعات ہیں، ڈگری کی تعمیل یعنی اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے کیا کیا تنازعات ہیں، اور ججمنٹ ڈیٹر جو ہے اس کے اعتراضات کیا کیا ہیں. یہ وہ تنازعات ہیں جن کا تصفیہ کرنا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے ذمہ ہے انڈر سیکشن 47 آف سی پی سی 1908. ایگزیکیوٹنگ کورٹ وہ کورٹ ہے جو کہ ڈگری یا آرڈر کو انفورس کرتی ہے تاکہ جو ڈگری دار ہے وہ اس ڈگری کے فوائد کو، اس ڈگری کے پھل کو حاصل کر سکے جس مقصد کے لیے اس نے ڈگری لی ہے. کون کون سی کورٹس ہیں جو اپنی ڈگریوں کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں؟ پہلی بات، وہ کورٹ جس نے ڈگری کو پاس کیا، یا ایسی عدالت جس کے پاس انڈر سیکشن 39 آف سی پی سی ایگزیکیوشن کے لیے ڈگری بھیجی گئی، اور ایسی کورٹ جس کے اندر جو پروسیڈنگز ہیں وہ انڈر
सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर कर दिया गया है, या अंडर सेक्शन 150 जो प्रोसीडिंग्स है सिविल, वो उसको ट्रांसफर कर दी गई है। उसमें एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर मौजूद है। पहली बात तो टू डिसाइड द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। सबसे पहले वो ये देखेगी कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के हवाले से कौन कौन से तनाज़ात सामने आएंगे, सामने आ रहे हैं, उनका तस्वीर करना। नंबर 2, टू डिसाइड क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्चार्ज और सैटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री, ये दूसरी बात को देखेगी। तीसरा, टू एग्जामिन द डिग्री, डिग्री को एग्जामिन करेगी कि क्या यह एग्जीक्यूट हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके बाद इंटरप्रेट द डिग्री, उसको वाज़ेह भी करेगी, उसकी इंटरप्रिटेशन अगर होने वाली है तो वो इंटरप्रेट भी करेगी। टू ग्रांट रिलीफ अगेंस्ट फोरफीचर एंड पेनल्टी, कोई रिलीफ अगर देना चाहती है अदालत फोरफीचर और पेनल्टी के हवाले से, कोई कॉस्ट या कोई सूद इंटरेस्ट उस पर अवार्ड कर सकती है। फिर कन्वर्जन कर सकती है, एडिशनल कोर्ट फीस के ऑर्डर कर सकती है। पार्टीज टू द सूट्स के अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो गया है तो उस तनाज़े को पार्टीज ऑफ सूट के हवाले से उसको हल कर सकती है। हत्ता के डिग्री को मॉडिफाई भी कर सकती है। और अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट ये देखती है कि जो डिग्री पास करने वाली कोर्ट थी उसकी तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, लेकिन उसने डिग्री पास कर दी है, तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है उसके पास इख्तियार है कि वो रिफ्यूज कर देगी कि जहां से आप डिग्री लेके आए हैं जिस कोर्ट से, वो तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं रखती थी, तो आपने डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने आ गए हैं, तो वो रिफ्यूज कर सकती है उसको एग्जीक्यूशन से। ये प्रिंसिपल बड़ा एक दिलचस्प सा ये केस ला है जो पढ़ने के काबिल है। उसमें ये इंटरप्रेट किया गया है 2002 CLC, पेज है 1900। उसके बाद अगर पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है देन कोई रिलीफ अपोजिट पार्टी को दे सकती है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर कर सकती है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को रिकॉल कर सकती है। अगर लिमिटेशन के हवाले से कोई सवाल उठ जाता है, किसी किस्म का लेचिस का मसला आ जाता है या लिमिटेशन का मसला आ गया है, उसको देख सकती है। परसेप्ट वो जारी कर सकती है। ए परसेप्ट इज एन interim attachment and executing court may issue percept to any other court competent to execute the decree to attach the property of the judgment debtor। प्रॉपर्टी जो है मदयून डिग्री की वो है शेखपुरा में को, और कोर्ट जो है गुजरांवाला में है, तो वो एज परसेप्ट वहाँ की कोर्ट को भिजवा सकती है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए। इसको कहते हैं टू इशू द परसेप्ट्स। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिग्री जो है उसको इंस्टॉलमेंट में करवा सकती है, और उसकी इंस्टॉलमेंट करवा के देने की इजाजत जो है वो उसके पास इख्तियार है। उसके बाद जजमेंट डेटर फौत हो जाए तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उससे वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने की इजाजत दे सकती है। अगर किसी किस्म की
ڈگری کے اندر کوئی ارتھمیٹیکل یا کلیریکل مسٹیک ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس غلطی کو ٹھیک کر سکتی ہے انڈر سیکشن 152 آف سی پی سی۔ یہ باتیں ہیں آرڈر 21 اور سیکشن 47 آف سی پی سی کے حوالے سے ایگزیکیوٹنگ کورس کے۔ اس میں پہلی درخواست اجرائے ڈگری اگر بوجہ راضی نامہ واپس لے لی گئی ہے تو واپس لینے کے بعد 6 سال کے اندر اندر دوبارہ دائر کی جا سکتی ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری۔ پہلی دفعہ اپلائی کی تو جناب راضی نامہ ہو گیا، واپس لے لی، 6 ماہ کے اندر اندر 6 سال کے اندر اندر دوبارہ دائر کی جا سکتی ہے ایگزیکیوشن۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2016 سی ایل سی پیج ہے 256 میں۔ اس کے بعد ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے نکاح نامہ میں درج بیوی کی جو جائیداد ہے اس کو اٹیچ نہیں کر سکتی، اور کارروائی اجرا میں فریق بننے کی درخواست جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا کویسچن آف پارٹیز جو ہے وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے زمرے میں ہے، لیکن اپلیکیشن نہیں دے سکتے۔ یہ بات کہی گئی 2016 وائی ایل آر پیج ہے 1193 میں۔ اور عدالت اپیل سے اجرائے ڈگری کے خلاف سٹے ہو جاتا ہے تو اس کی درخواست کا خارج ہو جانا کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ریویژن ہوگی، اپیل نہیں ہوگی۔ یہ بات کہی گئی 2016 ایس سی ایم آر پیج ہے 177 میں۔ ایگزیکیوٹنگ کورٹ ججمنٹ ڈیٹر کو شو کاز نوٹس دیے بغیر گرفتار نہیں کر سکتی۔ یہ بات 2013 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 129 میں یہ انٹرپریٹ کی گئی ہے۔ اور کانسینٹ ڈگری جو ہے وہ ڈگری کی تعریف میں نہیں آتی، اس لیے اس کا اجرا نہیں ہو سکتا۔ کنسینٹ ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروانے نہیں جایا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2015 ایم ایل ڈی پیج ہے 267 میں۔ اس میں ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی گرفتاری ہو گئی ہے دین اس کا جو شورٹی ہے، اس کا جو ضامن ہے، اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ضامن باقاعدہ موجود ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2015 پی ایل جے لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 475 میں۔ مینٹیننس سوٹس جو ہیں اس کی ایگزیکیوشن میں ججمنٹ ڈیٹر کی موویبل اور ریموویبل پراپرٹی غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ فروخت کی جا سکتی ہے۔ 2015 ایس سی ایم آر پیج ہے 1286 میں کہی گئی۔ اور ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ ڈگری کی ٹرمز کی پابند ہے۔ ڈگری کی ٹرمز جو لکھی گئی ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ جو ڈگری کی ٹرمز ہیں اس کے اندر اندر وہ ایگزیکیوٹ کروائی جو اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2003 ایس سی ایم آر پیج ہے 1202 میں، اور 2007 ایس سی ایم آر پیج ہے 818 میں۔ اس کے بعد ایگزیکیوشن آف ڈگری کی اپلیکیشن کی جو لمیٹیشن ہے وہ 3 ایئر ہے، یعنی ود ان 3 ایئر آپ نے پہلی ایگزیکیوشن اپلیکیشن لازمی دینی ہے۔ لمیٹیشن مقرر کر دی گئی ہے اور وہ لمیٹیشن ہے 3 ایئر کی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2013 ایس سی ایم آر پیج 5 میں، اور اس سے پہلے 1996 ایس سی ایم آر پیج 759 میں۔ 2007 ایس سی ایم آر پیج ہے 9
कंसेंट डिग्री जो है उसके एग्जीक्यूशन जो है उसमें नहीं जाया जा सकता और उसकी एग्जीक्यूशन अगर अप्लाई किया है तो बाद में एतराज नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो एप्लीकेशन है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री उसमें तरमीम नहीं हो सकती। आर्डर 6 रूल्स 17 जो है अमेंडमेंट का वो उस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है वो प्लीडिंग की डेफिनेशन में नहीं आती। अब वो प्लीडिंग की स्टेज से आगे निकल गई है, बात तो अब एग्जीक्यूशन की तरफ चली गई है, प्लीडिंग की बात पीछे रह गई है। ये बात कही गई 2014 CLC पेज है 1255 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के अंदर डिग्री होल्डर की मर्जी है कि वो डिग्री की जो अमाउंट है वो किस्तों में लेना कबूल करे या ना करे और जजमेंट डायरेक्टर ऐसा मुतालबा करने का कोई हक नहीं रखता कि भाई मैं तो पैसे दूंगा लेकिन दूंगा किस्तों में, नहीं, ये नहीं कह सकता। किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करवाना है डिग्री को ये तो मर्जी होगी डिग्री होल्डर की। ये बात कही गई 2013 CLC पेज है 492 में। और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के अंदर सोने की जो कीमत अगर अदा करनी है तो सोने की कीमत मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक अदा की जाएगी। ये ना हो जनाब सोना तो लिया गया था 1990 में जब सोने का रेट 2000 रुपये तोला था और डिग्री एग्जीक्यूट हो रही है 2017 में, तो वो 2000 तोला के हिसाब से नहीं होगी बल्कि वो आज का रेट अगर 50,000 रुपये तोला है देन वो 50,000 रुपये तोला के हिसाब से ही एग्जीक्यूट होगी। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2013 CLC पेज है 492 में। उसमें एक बात बड़ी टेक्निकल है कि मेन सूट अगर वापस ले लिया है तो कोई दरमियानी हुक्म काबिल इजरा रह नहीं जाता। ये ना हो कि मेन सूट वापस ले लिया है, अब जो दरमियानी इंटरलोकेटरी कोई आर्डर है उसकी एग्जीक्यूशन में आ जाए, ये नहीं हो सकता। ये बात कही गई 2012 CLC पेज है 1251 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए अगर ऑप्शन की जाती है जजमेंट डायरेक्टर की जायदाद तो उसमें डिग्री होल्डर अगर हिस्सा लेना चाहता है कि ये प्रॉपर्टी जो जजमेंट डायरेक्टर की है मैं इसका डिग्री होल्डर हूँ तो भाई क्यों ना ये मैं ही खरीद लूँ, तो ये खरीदारी उस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए उसको अदालत की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अदालत की इजाज़त के बगैर कतई सूरत वो हिस्सा नहीं ले सकता। ये बात इंटरप्रेट भी की गई 2012 CLC पेज है 498 में और 2012 CLC पेज है 1902 में। उसमें एक बात याद रखिएगा कि फ्रीकैन के दरमियान जब राजीनामा हो जाता है दावा डिस्पोज ऑफ हो गया है राजीनामे की वजह से, तो ये कोई डिग्री क्रिएट नहीं हो गई, इसलिए उसकी एग्जीक्यूशन भी नहीं हो सकती। और बजरिया रिट पिटीशन सिविल कोर्ट की डिग्री का अजरा नहीं हो सकता, बल्कि रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर अटैच किया गया है उसकी कोई गैर मनकूला जायदाद अटैच की गई है जजमेंट डायरेक्टर की, तो रेवेन्यू कोर्ट्स जो है सिविल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की पाबंद है, रेवेन्यू जो अथॉरिटीज हैं वो भी पाबंद है। ये बात कही गई 2011 YLR पेज है 1759 में।
اس کے بعد ایک دعویٰ تمیل مختص کی ڈگری دے دی گئی ہے ایک بندے کے خلاف. بندہ مر جاتا ہے، خود تو وہ مر گیا ججمنٹ لیٹر، اس کے وارثان کے خلاف بھی وہ ڈگری ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2011 CLC پیج ہے 1246 میں. اس کے بعد ایک ڈگری جاری کی گئی، اس کے وہ اپیل چلی گئی، اپیل ایڈمٹ ہو گئی ہے. اب اپیل ایڈمٹ ہونے کے بعد اپیلٹ جو کورٹ ہے اس کے اپیل کے فیصلہ ہونے تک ایگزیکیوشن پروسیڈنگز جو ہے نا وہ روک دی جائیں گی، اس کو سٹاپ کر دیا جانا چاہیے. یہ بات 2009 FCMR پیج ہے 1256 اس میں یہ کہی گئی ہے. اور اگر ڈگری ایپلیٹ کورٹ کی ڈگری کے اندر مرج ہو جائے تو ایگزیکیوشن کا اختیار ایپلیٹ کورٹ کو کے پاس چلا جاتا ہے. ایپلیٹ کورٹ جو جس نے مرج کیا ہے اس ڈگری کو، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کروائے اس ڈگری کو. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2008 YLR پیج ہے 1900 میں. اس کے بعد ایک اہم پروویژن ہے انڈر سیکشن 48 لمیٹیشن ایکٹ 1908 1908 کا جو لمیٹیشن ایکٹ ہے اس کی سیکشن ہے 48. وہ کہتی ہے کہ ایگزیکیوشن ڈگری کی جو لمیٹیشن ہے وہ 6 ایئر ہے. ایپلیکیشن دینا جو پہلی فرسٹ ایپلیکیشن ہے نا وہ 3 ایئر ہے، لیکن ایگزیکیوشن کی جو میعاد ہے وہ 6 ایئر ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1990 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 778 میں اور 2008 CLC پیج ہے 197 میں. اس کے بعد اگر ججمنٹ لیٹر فوت ہو جاتا ہے تو ڈگری جاری ہوگی اس کے خلاف، تو ڈگری اس کی جائیداد میں سے، اس کی جو وراثت اس نے چھوڑی ہے اس میں سے اس کے وارثان کے خلاف ایگزیکیوٹ کی جائے گی. یہ بات کہی گئی 2007 CLC پیج ہے 1602 میں. اس کے بعد ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ یہ پیورلی ڈیکلیریٹڈ ڈگری ایز سچ کین ناٹ بی ایگزیکیوٹڈ. جو ڈیکلیریشن لیا گیا ہے تو ڈیکلیریشن ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروائیں گے آپ، کیونکہ وہ پیورلی ڈیکلیریشن ہے، آپ نے اپنا حق ابھی تو ڈکلیئر کروایا ہے. اور اس بات کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا ہے کہ اسلام میں 2006 SCMR پیج ہے 668 میں. اس کے بعد ججمنٹ لیٹر کو نوٹس دیے بغیر گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی پراپرٹی کی ایکشن ہو سکتی ہے. یہ بات 2006 PLJ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 519 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا. ایگزیکیوشن پروسیڈنگ کے دوران اعتراضات جمع کروانے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف ججمنٹ لیٹر ہوا ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں ہے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس ججمنٹ سے. یہ بات کہی گئی 2006 CLC پیج ہے 1555. اگر کوئی اپلیکیشن دے دی گئی ہے ایگزیکیوشن ڈگری لیکن وہ ٹائم بار ہے دین وہ قابل خراج ہے، خارج کر دینا انصاف ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2006 YLR پیج ہے 1280 میں. اس کے بعد دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد ایگزیکیوشن آف ڈگری کو معاہدہ بے کی وجہ سے رجسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معاہدہ بے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی رائٹ یا کوئی ٹائٹل تو کریٹ نہیں ہوتا. دعویٰ ڈگری ہوا ہے، بندے نے پراپرٹی ہمسائے کو بیچ دی ہے، اب وہ بیچنا جو ہے بیکار ہے. معاہدہ بے جو ہے وہ اس کو کوئی ایگزیکیوشن کو رجسٹ یا ٹائٹل اس کو مل نہیں گیا ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2006 YLR پیج ہے 1280 میں.
اس کے بعد بیرون ملک عدالت سے جاری ہونے والی ڈگری جو ہے وہ پاکستان میں ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا میٹر ہے کہ ڈگری کروا کے آ گئے یو کے سے. اب یو کے سے ڈگری کروا کے آپ آ جائیں مظفر آباد یا میرپور یا جیلم یا گجرات میں آپ ایگزیکیوشن کروانے کے لیے، تو یہ ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ فارن کورٹ کی ججمنٹ ہے، وہ ان کی ڈگری ہے. ایگزیکیوشن کا اختیار قطعی صورت پاکستان کی عدالت میں نہیں اس کا اجرا ہو سکے گا. یہ بات کہی گئی 2006 CLC پیج ہے 1757 میں. اس کے بعد ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جائے تو الگ سے دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایگزیکیوشن کی اپلیکیشن ہی دینی ہوگی. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2005 SC کے پیج ہے 999 میں. اس کے بعد ایگزیکیوشن پروسیڈنگ جو ہیں اس میں ایگزیکیوٹنگ کورٹ نے جو ڈگری کی ٹرمز ہیں ان کے مطابق اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے. ان ٹرمز سے پیچھے نہیں جانا، اور طریقہ کار میں غلطی سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی. جو ڈگری جاری کی گئی ہے، جو اس کی ٹرمز ہیں، اس کے اندر رہنا، اس سے باہر نہیں جانا. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2005 CLC پیج ہے 165. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایگزیکیوشن درخواست جو ہے عدم حاضری خارج ہونے کے بعد، عدم حاضری خارج ہو جائے 6 سال کے اندر جتنی بار چاہیں دوبارہ آپ درخواست ایگزیکیوشن دائر کر سکتے ہیں. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2005 CLC پیج ہے 1745 میں. ریکوری سوٹس کے اندر جو ایگزیکیوشن آف ڈگری ہے 3 ایئر اس کی لمیٹیشن ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2005 CLC پیج ہے 303 میں. اس کے بعد ایگزیکیوشن پروسیڈنگ کے اندر ججمنٹ ڈیٹر کی جو بیرون ملک جائیداد ہے، اس کی دبئی میں کوئی پراپرٹی ہے تو اس کو آپ پاکستان کی کورٹ جو ہے وہ اٹیچ نہیں کر سکتی. جس طرح بیرون ملک عدالت کی ڈگری کو پاکستان میں ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکے گا، اسی طرح ایگزیکیوٹنگ پروسیڈنگ میں ججمنٹ ڈیٹر کی بیرون ملک جو پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2005 CLC پیج ہے 865 میں. اس کے بعد ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ لوکل کمیشن کی تقرری کر کے ایگزیکیوشن کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈسپوز آف نہیں کر سکتی. کہ تقرری لوکل کمیشن ہو گیا ہے تو یہ ڈسپوز آف کر دی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بات 2005 NLR سیول پیج ہے 14 اس میں کہی گئی. اور اس کے بعد اگر ڈگری جاری کرنے والی عدالت کی جوریسڈکشن ہی نہیں بنتی، اس نے ڈگری جاری کر دی ہے تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کروانے سے اس ڈگری کو انکار کر دے. یہ بات 2002 میں بھی اور 2004 CLC پیج ہے 19 جس میں یہ انٹرپریٹ کی گئی ہے. اور رینٹ لاز کے حوالے سے رینٹ کنٹرولر کے دعویٰ جو ہے نا بے دخلی ریجیکٹمنٹ پٹیشن میں اگر ایگزیکیوشن کرنی ہے تو وہی کورٹ جس نے وہ ڈگری جاری کی ہے وہی ایگزیکیوٹ کروائے گی. جس نے یہ آرڈر دیا ہے اسی نے اسی آرڈر کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے. اور اس کے بعد ایک بات اہم ہے کہ ایگزیکیوٹنگ جو کورٹ ہے
उसके पास लोकल कमीशन की तकर्री का इख्तियार नहीं है। ये बात 2004 MLD पेज है 402 में। और अगर जजमेंट डायरेक्टर ने जो डिग्री की अमाउंट है वो अदालत में जमा करवा दी है तो जमा शुदा रकम डिग्री जो है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं डाला जा सकता। ये बात 2003 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 290 जिसमें ये कहा गया है। और अगर अपील के अंदर ऑर्डर सस्पेंड या स्टे ना हो तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रोकी नहीं जाएगी। ये बात कही गई 2002 SCMR पेज है 1034 में। और लिमिटेशन ऑफ जो है एग्जीक्यूशन मियाद डिग्री फाइनल डिग्री से शुरू होगी। तो फाइनल डिग्री हो गई है उस दावे की, देन वो एग्जीक्यूशन के लिए उसकी लिमिटेशन शुरू होगी। ये बात इंटरप्रेट की गई 1999 CLC पेज है 374 में। और उसके बाद अगर जजमेंट डायरेक्टर जो है वो विद इन 30 डेज उस डिग्री के हवाले से इतराजात जमा नहीं करवाता तो ट्रायल कोर्ट का फैसला फाइनल तस्वर होगा। अब उसमें इतराज जमा नहीं करवा सकता आफ्टर 30 डेज। ये बात इंटरप्रेट की गई 2003 MLD पेज है 1983 में। उसके बाद एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि जो बंदा फौत हो गया है, बंदा मर गया, जजमेंट डायरेक्टर, उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो फिर डिग्री किससे एग्जीक्यूट होगी? क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं, बंदा भी मर गया, जायदाद भी कोई नहीं, मामला भी कोई नहीं, पीछे वारसात। तो इस तरह का एक केस ला था 1999 CLC 331 में। उसके बाद अदालत इजरा जो है डिग्री की अमाउंट की अदायगी में अगर ताहीर की जाती है तो कंपनसेशन की अदायगी का भी हुक्म दे सकती है। ये बात इंटरप्रेट की गई 1994 SCMR पेज है 1966 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन के दौरानिए में भी स्टे हासिल किया जा सकता है। ये आर्टिकल 21 का रूल 26 है और इसकी इंटरप्रिटेशन 1994 SCMR पेज है 753 में की गई है। और फ्री कैन अगर दोनों राजी हो जाएं तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरानिए में जो एग्जीक्यूशन का फैसला है वो सालिस के सुपुर्द किया जा सकता है। दोनों फ्री कैन की रजामंदी है इसमें। ये बात इंटरप्रेट की गई 1994 CLC पेज है 1530 में। और अगर एक से ज्यादा डिग्रीदार है तो कोई एक डिग्रीदार भी, डिग्री होल्डर भी, तमाम डिग्री होल्डर्स की तरफ से एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ये बात इंटरप्रेट की गई 1983 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज है 302 में। ये चंद एक बातें थी जनाब एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के हवाले से अंडर ऑर्डर 21 रेलिवेंट विद सेक्शन 46 ऑफ CPC 1908। मैंने कहा दोस्तों से शेयर कर लेता हूँ। आपका शुक्रिया।